उसके लिए तो बीवी जो है वो सिर्फ एक जो है वो टिश्यू पेपर है। मैंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहाँ भी जाओ, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे शक है कि तुम कहीं और जाते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोबारा सड़क पे आ चुकी हूँ। डॉक्टर नबिहा का दावा कि उनके शौहर ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। डॉक्टर नबी अली खान की शादी नंबर 2 यानी कि दूसरी शादी 2 महीने में ही फना हो गई है। कौन सी लड़की थी जिसकी वजह से डॉक्टर नबिहा का घर तबाह हुआ, उनकी जो तलाक तक नौबत आ गई है, तलाक की वजह बनी। डॉक्टर नबिहा ने शौहरत के लिए निकाह जैसे हलाल रिश्ते तक को मुतनाज़ बना दिया। ये इस तरह की खातून है। शौहर हारिस खोकर भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। ये क्या मामला है? पूरी दुनिया के सामने बड़े धूमधाम से शादी हुई, उस वक्त से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार, और अब इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला है कि डॉक्टर नबिहा ने रोना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के सामने। असल कहानी क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी हमें ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली शादी सिर्फ 2 माह बाद ही अपने अंजाम को पहुँच जाती है। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी माहिर नफ्सियात बोलती हैं डॉक्टर नबिहा खान ने पहली बार 24 न्यूज़ पर आकर जो है अपनी इस ज़वाजी ज़िंदगी के कर्बनाक दर्दनाक लम्हात कहानी सुना दी। नबिहा जो हैं वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आती हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हारिस खोकर से, जो कि सहाफ़ी भी ख़ुद को कहते हैं, उनकी शादी होती है और वो कहती हैं कि उससे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब सोचने वाली बात है कि उनके साथ इतने अरसे से काम कर रही थी, उनको जानती थी, फिर वो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं कि गलती थी या उनको समझ नहीं पाई। इन्होंने ही शादी के लिए उनको प्रपोज़ किया था। तो वो कहती हैं कि जी 2 माह में शदीद ज़हनी टॉर्चर मुझे दिया गया इनकी जानिब से, इल्ज़ामात लगाए गए मुझ पे, बेतहाशा पाबंदियाँ लगाई गई मुझ पे, तज़हीक का सामना करना पड़ा इनकी वजह से मुझे। यहाँ तक कि उनके शौहर ने खुद एतराफ़ किया कि उसने मोहब्बत नहीं बल्कि शोहरत के लालच में आके डॉक्टर नबिहा से शादी की ताकि बाद में उन्हें बदनाम किया जा सके। डॉक्टर नबी अली खान घर नहीं बसा सकी। डॉक्टर नबी अली खान ने रमज़ान ट्रांसमिशन में रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बताया कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी मुसलसल तकलीफ़, कर्ब और अजियत का शिकार रही। उन्हें अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद तक करने की इजाज़त नहीं होती थी और ना शौहर के साथ सुकून से बैठकर खाना खाने दिया जाता था। हर बात पर शक किया जाता था, हर बात पर जो है पाबंदी लगाई जाती थी, हर बात पे टोका जाता था, हर बात पे रोक टोक थी। उन्हें गलत साबित करने के लिए उनको जलील किया जाता था, संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते थे, ऐसे इल्ज़ामात जिसको सोचकर मेरी रूह काम चाहती है। उन्होंने कहा जिस शख्स के साथ एक प्लेट में खाना खाया उसने बाद में इतना अज़ियतनाक रवैया मेरे साथ अपनाया कि मेरी ज़िंदगी 2 महीने में ही जहन्नुम बन गई। सास के रवैये ने उनकी ज़िंदगी को अजाब बना के रख दिया। शौहर हर मामले में अपनी माँ का साथ देता और बीवी को तन्हा छोड़ देता। मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अपने घर को बचाने के लिए जो है उन्होंने हर मुमकिन तो कोशिश की, रोटियां बनाई, बर्तन धोए, सफाइयाँ की, हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके बावजूद ना उनको सलाह मिला, ना उनको इज़्ज़त मिली, बल्कि इंतहाई जलील अंदाज में उनको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। क्या नबिया ने मज़ीद बताया कि शौहर और ससुराल वालों ने उन्हें इतना टॉर्चर दिया और धमकियां भी दी, यहाँ तक कि उनकी जान तक को ख़तरा है, उनको जान से मारने की भी उनको ऐसा लगा कि मेरी जान को ख़तरा जो है महसूस हो जाएगा। वो शदीद जुल्म, तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह से मुतासर हो गई, उनका वेट गिरना शुरू हो गया, सर दर्द रहता, बेसकूनी रहती उनकी ज़िंदगी में। नबी अली खान ने कहा कि उनके शौहर ने उन्हें बीवी नहीं बल्कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ समझा, अपने नाम की मोहर लगाई और फिर बेरहमी से छोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी इतनी अजियतनाक कर दी। नबिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर का रवैया जो है वो शक करने वाला है, इल्ज़ाम तराशी वाला है, तज़हीक पर मबनी है, जिसने उनके घर को जो है शक के जहर से बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई औरत खुशी से अपना घर ख़राब नहीं करती है, बल्कि हालात उसे इस मकाम तक लेकर आ जाते हैं कि वो बर्दाश्त की हिम्मत उसमें ख़त्म हो जाती है। इस शो में नबिया से गुफ्तगू के दौरान जो फ़िज़ा अली हैं वो भी जज्बाती हो गई और उन्होंने कहा जी बड़ा जुल्म हुआ आपका, मज़ीद हम आपके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो हारिस खोकर का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगी ताकि कोई और ख़ातून इसकी अजियत और धोखे का जो है शिकार ना हो सके। उन्होंने कहा वो अब एक मजबूत फ़ैसला करने जा रही हैं क्योंकि उनके लिए अपनी इज़्ज़त, अपना ज़हनी सुकून और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अहम है। वो कहती है मैं माहिर नफ्सियात हूँ। स्कॉलर डॉक्टर जो काशिफ सरफराज थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर नबिहा का घर बर्बाद होने से बचाने के लिए हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो अभी देखें कि यार कितनी दर्दनाक अंजाम तक ये शादी पहुंची। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि डॉक्टर नबिहा की शादी जो है
وہ نہیں چلے گی. ہاں جب انہوں نے شادی کی تھی کھوکر صاحب کے ساتھ تو لوگوں نے ان پہ بڑے الزام لگائے تھے اور بڑی باتیں کی تھی کہ یار ان کو یہی ملا ہے, یہ تو عجیب و غریب قسم کا بندہ ہے, یہ تو جھوٹا ہے. لوگوں نے پہلے ہی بڑی کہانیاں سنائی تھیں, بڑا ٹرول کیا تھا کہ انہوں نے اتنے سال بعد شادی کا فیصلہ کیا, وہ بھی غلط بندے سے, یہ تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے. اب جی نبیہ کی اپنے فیس بک پیج پر شوہر کے ساتھ ویڈیوز بھی موجود ہیں جو حال ہی میں اپلوڈ کی گئی ہیں. اگر ان ویڈیوز کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, پھر انہوں نے پروگرام میں آ کر ایسی باتیں کیوں کی, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر نبیہ کے سنگین الزامات پر شوہر حارث بھی آ چکے ہیں میدان میں, اور انہوں نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جی کتنی خوش تھیں, ان کے گواہ بھی موجود ہیں کہ یہ خوش ہیں, انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اختلاف اس چیز پہ تھا کہ میں ایک کاروبار شروع میں نے کیا تھا. ڈاکٹر نبیہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ نے مجھے ساتھ بٹھانا ہے, میں اپنے وکیلوں میں بیٹھوں, اپنی کمیونٹی میں بیٹھوں یا بسنت پر چھت پر جاؤں تو ان لڑکیوں کا گروپ علیحدہ ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی مرد یا شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں میں نہیں بٹھائے گا. حارث کھوکھر کا کہنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نبیہ کو کہا کہ میں کام پر جاؤں گا, تو ڈاکٹر نبیہ نے کہا کہ تم گھر سے باہر جاؤ گے, کام سے جاؤ گے یا کہیں پہ بھی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے, مجھے شک ہے تم کہیں اور جاتے ہو. حارث کھوکھر نے کہا کہ جی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا, 2 نمبر کام نہیں کیا, لیکن وہم جو ہے وہ تو کسی چیز کا علاج پہ وہ تو بیماری ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی بندہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا, گرو نہیں کر سکتا, گھر کا گزر بسر پھر کیسے ہوگا. میری ماں پر بھی غلط الزام لگائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو تو بیڈ پر کھانا ملتا ہے, ان کو تو نوکر ملازمین ان کے کپڑے دھوتے ہیں, ان کو تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ باہر لے کے جاؤں, مردوں کی میٹنگ میں آپ کو کیوں بٹھاؤں, کس طرح بٹھاؤں. آپ کو شک ہے کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو میں نہیں غلط کام کروں گا, آپ اتنی منفی سوچ رکھتی ہیں, انسان کو اتنا منفی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کبھی میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا, ان پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, آج تک میں نے ان کے ساتھ جو ہے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈاکٹر نبیہ تو کہتی ہیں کہ جی شوہر نے مار کے گھر سے باہر نکالا ہے. شوہر کا کہنا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں, ہمارے گھر میں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے خود جو ہے وہ گاڑی منگوائی ہے اور آن لائن ٹیکسی میں یہ بیٹھی ہیں اور چلی گئی ہیں, نہ کسی نے ان کو گھر سے باہر نکالا ہے, نہ کسی نے ان کو کچھ کہا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیوں اتنے الزامات جو ہے لگا رہی ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا جھوٹ کیوں بول رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خود نہیں پتہ تھا کہ جا کر جو ہے گھر کی بات میڈیا پہ لے کر آ جائیں گی. انہوں نے سستی شہرت کے لیے سب کچھ کیا ہے اور مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر والوں پہ الزام لگا رہے ہیں, میری والدہ پہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی مسٹیریس بات ہے. ڈاکٹر نبیہ کیا جنون یہاں پر وکٹم ہیں یا پھر حارث کھوکھر جو ہیں وہ ان کو گھمانے کی اور ہم لوگوں کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ معصوم بننے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کوئی عورت اپنا گھر کیوں برباد کرے گی جب پہلے اس کی ایک شادی میں اس کا ہسبینڈ اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ میری جس سے شادی ہوئی ہے تو میرا گھر بسے, میں زندگی اچھی گزاروں. اور میری تو سمجھ سے باہر آتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آتا ہے کہ اس میں سے ڈرامہ کون کر رہا ہے تو ضرور بتائیے گا.